मैंने चलतु आज आम नड़िया मंडा और मुग मंडा करवा। नड़िया मंडा गोटे गुड़ नड़िया को आगे भाजीदबा। आम अदा पकईदबा आ गोलमरच गुंड गोलमरच गुजराती गुंड आग आम नड़ियाटा को भाजिक रखिदबा। तापर मुग भाजवा। नड़िया भजा आमर हो गलानी। ताको एबे मु गोटे प्लेट को रखिकी से कड़े रे मुग भाजीदबा। नड़िया मुझे गोटे जगह को काढ़ी देछि। तापर मुग पाग करवा। मंडा पे मुग पाग करने को मुझे गोटे प्रेसर कुकर रे गोटे ग्लास मुग 1.5 ग्लास पानी देकी लुण हाफ चमच पकई मुझे सिझे देती। तो गोटे सीटी देकी सिझेबे। मुझे गोटे ग्लास मुग डाली नहीं। चलता आम के पाग करवा। मुग पाग मुझे गुड़ पकई देछि। तापर मुग को ढाली दबा। आम गोलमरच गुजराती और अदा को पकईदबा। मुगटा गोटे सीटी देवे। बहुत सीटी देवे से बहुत सीझीज। सीझीगले भल लगे। टे कम सीझी दरकार। टे टाण थी से भल लगे। मुगटा घाटीबेनी। गोटा गोटा रही बहुत भल लगी था। मुग भाग आम देखो प्रस्तुत हो गला। पानी पूरा मरी जाइए। पूरा मोटा हो जाइए। तो आम काढ़ीदबा। आम जंतुणी करने एमती गोटे खोला जगह नहीं। आम ये पानी देचु। गोटे बेला पानी दिखाई। आपण कौन से आप कम बेस करेंगे। आपड़ जब 2 कप चूना करेंगे ताहले 3 कप कि 4 कप पानी देवे। आपण से आप कम बेस करेंगे। लुण दबा। गोली आनी दबा नहले चूनाटा बिंडा हो। आमर ये गोलियान प्रस्तुत हो गला। पानी फुटिले आम एक पकईबा। आमती करके देले आमर जंतुणीटा बिंडा धरी न। पानी आमर फुटिगला। आम जो गोलियानी रखी थे ताकू देदबा। ए गोलियानटा फुटिले आम चूना पकईबा। चूना पकईया। चूना को घाटू थे से बिंडा हो। धीरे धीरे पकई घाटे। आम जंतुणी ये हो गला। देखो केमती जानवे से है बोली। टे पानी हाथ हाथे देखिए हाथ लगुनि। तमें आमर से हो गला। आम पिठा प्रस्तुत करवा। पिठा प्रस्तुत करने पूर्व टे पानी हाथ हो नचे तेल जंतुणी केमती भल से चकटिके प्रथम।
ବାକି ସବୁ ଘୋड़େଇ ଦେଇଥିବେ, ମାନେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଗ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡାଟା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବେ। ଆମର ଏଠି ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ମଣ୍ଡାକୁ କରିଦେବା। ଆମର ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ମଣ୍ଡା କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସେଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ 1.5 ବେଲା ପାଣି ଦେଇଛେ। ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟା ଥୋଇବା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଳୁଅ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏମିତି ଏଇ କଣାରେ ମାନେ ପିଠା ଥୋଇଲେ ନ ଲାଗିବାକୁ ପାଳୁଅ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ନେବେ, ନହେଲେ କପଡ଼ାଟେ ବି ପକେଇକି ତାପରେ ପିଠା ଥୋଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ପିଠା ଥୋଇ ଦେଉଛି। ପିଠାଟା ଆମର ଆଉ ଲାଗିବନି। ଆମେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ବସେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମୁଗ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ସେଭଳି ସେମ୍ ଜନ୍ତୁଣଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବା। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ଆମେ ଯେମିତି କରିଛୁ ସେମ୍ ମୁଗ ମଣ୍ଡା ବି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିଦେବା। ଦେଖିଆ ଆମର ପିଠା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏନୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ସବୁ ଥୋଇଦେବୁ, କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ଏଠି ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମୁଗ ମଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଥୋଇଦେବା। ସବୁ ମୁଗ ମଣ୍ଡା ଥୋଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିବା ଆମର ମୁଗ ମଣ୍ଡା ଏବେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ନଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଗ ମଣ୍ଡା ଏଠି ଦୁଇଟାକ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଥରେ ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।